Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, picture this. Sarah, she's an HR manager, right? Working at Amon, Jordan. And she's got this big decision, a really high-value role to fill. Right. Candidate A, stellar resume. I mean, top grades, international experience, ticks all the boxes for meritocracy. The perfect hire, on paper. Exactly. But then there's candidate B, competent, sure, but definitely, less qualified. The catch, candidate B comes recommended. Recommended by someone powerful. Yeah, a major network tie. Someone whose support basically protects Sarah's own position, ensures loyalty, that kind of thing. So she's stuck. Completely. Hire candidate B, and she undermines all the fairness principles she's tried to build. But hire A, the outsider, well, that risks alienating a really crucial connection. It's an impossible spot. What does she even do? And that tension right there, that conflict between merit, transparency, and this deeply ingrained sense of loyalty. That's what we're getting into today. It's more than just a difficult hiring choice. Oh, much more. It's a real-world example of a social practice called WASTA. It's institutionalized, it's complex. Right. And all our thinking on this, all the analysis today, it's coming straight from a really exceptional piece of research. Yeah, the article is called Advancing the Informal Networks Practice Lens, Tie Dynamics, Moral Ethical Tensions, and Contextual Realities. Bit of a mouthful, maybe. Yeah, but it's published in the Journal of Business Ethics, and that's, a prestigious FT50 listed journal, so top-tier stuff. Absolutely. The authors are Qusay Abid and Saad Ali, both from the University of Doha for Science and Technology, and also Fadi Al-Sarhan from ISC Paris Business School. And they didn't just, describe WASTA. They built this whole framework for understanding how these different ethical systems kind of collide in practice. Exactly. So look, if you're maybe new to academic research, or perhaps you're just starting your own research journey, we really, really encourage you to read the full article. Definitely. It's thoughtfully done, rigorously peer-reviewed. It's the kind of work worth spending time on. Yeah. Whether you follow our discussions regularly or not, please check it out. The link, as always, is in the show notes. What we want to do now is sort of walk you through their process. Like a guided tour. Kind of, yeah. How they developed their theory, how they got their data, and what crucial insights they pulled out of it all. Okay, so let's start with the basics then. WASTA. What exactly is it in simple terms? Well, at its core, it's using your connections, right? Your personal network, leverage, influence, using that informal power to get things done. And in many Arab societies, it's not just, calling in a small favor. It's often quite central to how organizations function, especially in HR, like in hiring or promotions. It comes from collectivist values, tribal history, that sort of thing. Right. So if everyone kind of knows this happens, people use connections. What was the actual gap in the research? What were these authors adding that was new? That's a great question. Because, we know WASTA exists, and we know it can sometimes lead to, unfairness or corruption. But previous research often just put it in one of two boxes. Either it was good social capital, helping things run smoothly, or it was bad corruption, undermining fairness. A very binary view. And often seen through a Western lens, too, right? Using that social capital idea. Exactly. And that lens, the authors argued, missed something really important. How WASTA itself is changing, how it's adapting, evolving under pressure from modern ideas. Ideas like meritocracy, transparency, the global standards for HRM. Precisely. WASTA isn't static, it's reacting to these pressures. Okay, so it's a moving target. How did they set out to study that evolution then? What was their approach? They used a kind of hybrid framework. First, something called an informal practice lens. Meaning they focus on how people actually do WASTA. Yeah. The specific actions, the day-to-day stuff, not just the abstract concept. Yeah, the how. And second, they brought in institutional theory. This looks at the bigger picture forces, the rules, the values, the common beliefs in society that either prop WASTA up or challenge it. So combining the micro actions with the macro context. That makes sense. Yeah, so they weren't just asking, is WASTA good or bad? They were asking, their core question really became, how does WASTA manage to navigate these tensions? Between the old ways, the traditional relationship stuff, and these modern HR principles pushing back. Exactly that. Yeah. How does it evolve to survive? Okay, so that's the question. How did they go about answering it? The methodology part. Right. First step, find the right place to study it. They chose Jordan.
Why Jordan specifically? Well, Jordan's fascinating. It has this deeply collectivist culture, strong traditions, but it's also modernizing fast. Its economy is changing. There are lots of institutional complexities. It's basically the perfect environment to see Wasta under pressure. A sort of natural laboratory for this phenomenon? You could say that, yeah. And they used a qualitative approach. So, no big surveys with predefined answers. Instead, they focused on depth, on understanding the lived experiences of people dealing with this. And they got that depth through interviews. 40 of them, semi-structured interviews with HR managers. These are proper conversations, sometimes up to 90 minutes long. Wow. Across different sectors, too. Yeah, 23 from the public sector, 17 from the private. Gave them a good range of perspectives. So, for someone maybe thinking about their own research, how do you take 40 rich, potentially messy conversations and turn them into solid findings? How did they handle the analysis? They used a very systematic approach, the Gioia methodology, which involves iterative coding. Think of it like sorting through all that interview text again and again. Looking for patterns, themes. Exactly. They kept coding and refining their understanding until they hit what's called theoretical saturation. Basically, after the 36th interview, they realized they weren't really hearing anything fundamentally new. The main themes were established. So they could be confident they'd captured the core dynamics. Right. It ensures the findings are really grounded in what people told them. Now, there's a detail here about actually getting those interviews that I found. Well, really interesting. Ah, yes. The sensitivity of the topic? Right. Studying WASTA is tricky. People might not want to talk openly about it. So the researchers, they actually had to use their own connections, didn't they? They did. They had to leverage their own personal WASTA ties just to get access, to build enough trust for managers to speak candidly. Think about that for a second. They had to use the very practice they were analyzing. Just to be able to analyze it. It's almost a perfect loop, isn't it? It really highlights how essential, how pervasive this practice must be in that context. It's not just an option. It's sometimes the only way to get things done, even research. Absolutely telling. And that rich data they gathered led them to three main findings. The first one digs into the how of WASTA, showing it's not just one single thing. It operates differently depending on the type of connection. Exactly. They identified two key types of network ties. First, bonding ties. Okay, what are those? These are your close connections. Family, tribe, maybe close friends from the same religious group. It's about shared identity, deep trust. Right. Leads to those tight-knit, homogenous groups. One manager actually said, it's about comfort and trust, not skills. That quote really captures it. And these bonding ties, they found they were particularly dominant in the public sector, especially among East Jordanians, where one person mentioned tribal connections are, quote, almost a requirement sometimes. So WASTA used to keep the group cohesive, reinforce loyalty within the in-group? Precisely. But then there's the second type, bridging ties. How are they different? These are more transactional, more strategic. They're about connecting across different groups. Yeah. Finding someone in another circle who can, open a door for you, provide access, maybe facilitate a deal. So less about deep trust, more about mutual benefit or exchange. Yeah, it's more like strategic networking. And interestingly, the context really mattered here. How so? They found that Palestinian Jordanians, who historically faced more barriers getting into public sector jobs, tended to rely more heavily on these bridging ties, especially in the private sector. So it becomes an adaptive strategy for them, a way to navigate around historical exclusions and build economic mobility. Exactly. It shows WASTA isn't just about inherited privilege. It can also be a tool for those trying to get ahead in different ways. Okay, so WASTA isn't uniform. It depends on the ties, bonding versus bridging. That's the how. Right, which leads directly into the second big finding. The why behind it, or maybe the ethical dimension. This is where it gets really complex, doesn't it? The ethical negotiation part. Totally. Because the managers using WASTA, they aren't portrayed as simply corrupt or unethical. It's much more nuanced. They're engaged in what the authors call ethical pluralism. Meaning they're juggling different moral codes at the same time? Pretty much. They have this kind of moral toolkit, and they pull out different justifications depending on the situation. So for one manager, using WASTA for a relative might feel like a moral duty. There was that quote, R22, saying something like, Yeah, I knew it wasn't fair, but it was the right thing to do. He's family.
That obligation to kin can feel incredibly strong. But then sometimes it's used almost defensively, right? Like, I have to use WASTA because I know others will, and I need to protect my candidate or myself. Exactly. One participant mentioned using it just to make sure that another WASTA will not ruin their own chances. It becomes like an arms race of connections, So people are constantly weighing these competing demands. which creates this huge internal conflict. The paper calls it paradoxical moral logics. There are these two competing systems clashing inside people's heads and inside the organization. Okay, what are the two systems? On one hand, you have the formal, modern rule-based logic. This emphasizes meritocracy, transparency, fairness, anti-WASTA policies. Like R31 saying, if we allow WASTA, people lose trust in the system. That's the official line, the global standard. Right. But crashing right into that is the relational logic. This is all about obligation to your kin, loyalty to your group, saving face, maintaining harmony within your network. Like the pressure from R39. He is my cousin. If I don't help him, I lose face with my whole family. That's immense pressure. Immense. And these two logics are constantly pulling managers in opposite directions. Which helps explain why Sarah, in our opening example, felt so stuck. She's caught right between those two logics. Absolutely. Which then brings us to the third major finding, addressing the really big question. Why does WASTA persist? Despite all the ethical tension, despite modernization, why is it still so entrenched? Yeah, why doesn't it just get stamped out by laws or company policies? What framework did they use to explain its staying power? They drew on Scott's well-known institutional theory, which looks at how practices become deeply embedded. It uses three pillars. The first is coercive pressures. That sounds like formal rules and enforcement. Exactly. And the finding here was that in Jordan, the formal institutional framework around things like hiring is often, well, weak. You mean the laws exist, but they aren't strongly enforced? Like recruitment audits aren't really happening. Precisely. There's a lack of robust enforcement. This creates what the authors call institutional voids. And WASTA effectively rushes in to fill those gaps. It becomes a coping mechanism for dealing with inefficient or untrustworthy formal systems. Especially in government jobs or maybe family-run businesses. Yeah, R35 noted how regulators often have not enforced any laws or rules on the recruitment process. WASTA provides a way to navigate that uncertainty. Okay, so weak formal rules are one reason. What's the second pillar? Normative pressures. This is about shared values, social expectations, what's considered normal or right in the culture. And the norm supports WASTA. Very much so, in many contexts. There's a strong societal expectation to help your own group. Loyalty to the tribe or family often genuinely supersedes considerations of individual competence, as R3 and R14 pointed out. So even if it breaks the formal merit rule, it fulfills a deeply felt social obligation. It maintains social harmony. Right, that gives it a kind of social legitimacy, even if it clashes with official procedures. Makes sense. And the third pillar? Cultural cognitive pressures. This is about the taken for granted beliefs, the unconscious assumptions people hold. How WASTA is just seen as the way things are. Exactly. It's often viewed as a natural, almost inevitable part of the social contract. Especially in places where resources or jobs might be scarce, it acts like a crucial safety net. It's just assumed you'll use connections if you have them. And does this vary? Like, is it the same everywhere in Jordan? No, there's adaptation. The research noted that, more traditional tribal WASTA, using those bonding ties, might be stronger in rural areas, whereas in urban centers like Amman, it might shift more towards professional networking, using those bridging ties strategically. R24 mentioned this shift. So the practice itself adapts to the local cognitive landscape, so to speak. It's incredibly adaptable. Okay, so pulling all of this together, the big picture is that WASTA isn't some static, outdated custom. It's dynamic. It's evolving. Absolutely. And it's Janus-faced, really. It's an asset in some ways, building trust, cohesion, getting things done when formal systems fail. But it's also a clear liability undermining meritocracy, hurting morale for those without connections, potentially leading to inefficiency. It's both simultaneously, Yeah. which has real implications for anyone working in or with organizations in these contexts. So thinking about practical takeaways for you, the listener, what does this research suggest? You can't just ban WASTA and expect it to disappear, right? No, the findings strongly suggest that's unlikely to work because it's so deeply embedded. Instead, organizations need to be smarter. They need to find ways to maybe formalize the relational strengths WASTA offers. How would that work? Well,
Instead of trying to pretend relationships don't matter, maybe harness them. For example, you could implement really transparent employee referral programs. So you acknowledge the value of the connection, the bonding or bridging tie. But you subject the referred candidate to the exact same rigorous competency-based assessment as everyone else. And the process is open, visible. So you're trying to bring the relational benefit into a fair, transparent system, reconciling the relational logic with the rule-based logic. That seems to be the most promising direction, based on this research. Acknowledge the reality, but channel it constructively. It really makes you think, though, this whole discussion about ethical pluralism, about how moral reasoning is shaped by context and culture. It definitely challenges simple, universal rules. So here's a final thought to leave you with. If ethical judgments are always situated, always influenced by these deep cultural values like relational loyalty, where does any global organization draw the line? Yeah, the line between respecting local cultural demands, like loyalty to kin, and upholding global standards of meritocracy and fairness. Is that line fundamentally different in Amman compared to, say, London or Tokyo? And if so, how do organizations navigate that ethically? Can there be one single right way? Or does ethical practice itself need to be more contextually aware? Something to definitely mull over as you think about your own organization's values and practices. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন দুটো ছবি, একজন খুব যোগ্য কিন্তু চাকরির ইন্টারভিউর ডাকই পাচ্ছেন না, কিছুতেই না। আর আরেকজন হয়তো তেমন যোগ্য নন, কিন্তু ধরুন চাচার জোরে সহজে ইন্টারভিউর সুযোগ পেলেন, চাকরিটাও হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই দ্বিতীয় ছবিটা যেখানে পার্সোনাল কানেকশন বা ইনফ্লুয়েন্স কাজে লাগছে, এটা আরব দুনিয়ার অনেক দেশেই খুব চেনা। একটা নামও আছে এর, ওয়াস্টা। ঠিক, আর আজ আমরা এই ওয়াস্টা নিয়েই কথা বলবো, তবে একটা দারুণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে, তাই না? একদম। এই গবেষণাটা আসলে বোঝার চেষ্টা করেছে আরব সমাজে, বিশেষ করে ধরুন জর্ডানে, ওয়াস্টার মতো একটা পুরনো ইনফর্মাল রীতি, সেটা আধুনিক ম্যানেজমেন্টের চাপে, ধরুন HRM বা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন নিয়মের সামনে কিভাবে নিজেকে বদলাচ্ছে বা টিকিয়েই বা রাখছে কিভাবে। ইন্টারেস্টিং। আর দেখুন, এটা কিন্তু কোনো মামুলি আলোচনা নয়। আমরা একটা নির্দিষ্ট পেপার নিয়ে কথা বলছি। শিরোনামটা বেশ লম্বা, অ্যাডভান্সিং দি ইনফর্মাল নেটওয়ার্কস প্র্যাকটিস লেন্স, টাই ডাইনামিক্স, moral ethical tensions and contextual realities. হ্যাঁ, আর জার্নালটাও দেখুন, জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্স, খুব নামি জার্নাল। শুধু নামই নয়, এটা FT50 তালিকাভুক্ত, বিজনেস আর ম্যানেজমেন্টের দুনিয়ায় সেরা জার্নালগুলোর একটা। ঠিক, এর লেখকরাও খুব পরিচিত। কুসে আবেদ কাতারের ইউনিভার্সিটি অফ দোহা ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে। আচ্ছা। তারপর ফাদি আল সারহান, ফ্রান্সের ISC প্যারিস বিজনেস স্কুল। আর সাদ আলী, তিনিও কুসে আবেদের সাথে ইউনিভার্সিটি অফ দোহা ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির। যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা নিজেরা গবেষণা শুরু করতে চাইছেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের আলোচনাটা খুব কাজের হতে পারে। অবশ্যই। আমরা বলবো কি, আপনারা যারা শুনছেন, সময় করে এই পেপারটা যদি একটু পড়ে দেখেন, খুব গভীর কাজ। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে রাখবো। হ্যাঁ, এটা পড়া উচিত। আচ্ছা, তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। এই ওয়াস্টা জিনিসটা আসলে কি, এর একেবারে মূল ব্যাপারটা কি? সহজ করে বললে ওয়াস্তা হচ্ছে আরব সমাজের গভীরে গেঁথে থাকা একটা সামাজিক সিস্টেম আর কি। নিজের ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রভাব বা ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কাজ হাসিল করা। যেমন চাকরি পাওয়া। হ্যাঁ, চাকরি পাওয়া হতে পারে, কোনো ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়া হতে পারে, যে কোনো কিছু। এর মূলে আছে কিন্তু ওখানকার ট্রাইবাল বা উপজাতীয় সংস্কৃতি, একটা কমিউনিটি বা সমষ্টিগত ভাবনা, যেখানে আমরাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি না, গোষ্ঠী। ঠিক, পারস্পরিক আনুগত্য, ফ্যামিলি বা সোশ্যাল রিলেশনশিপের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবেই তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধরুন লোক নেওয়া বা প্রমোশন দেওয়ার মতো HRM এর কাজে এই ওয়াস্তার বিশাল ভূমিকা ছিল। বেশ, কিন্তু এই গবেষণাটা কেন এত জরুরি হয়ে উঠল? আগে কি ওয়াস্তা নিয়ে কথা হয়নি, বা হলেও তাতে কি কোনো সমস্যা ছিল? হ্যাঁ, কথা তো হয়েছে, কিন্তু কিছু জরুরি জায়গা ঘাটতি ছিল। যেমন ধরুন, আগের অনেক আলোচনায় ওয়াস্টাকে দেখা হয়েছে একটা অঞ্চলের একটা ফিক্সড রীতি হিসাবে,
যেন এটা বদলায় না। ওহ আচ্ছা, স্ট্যাটিক। হ্যাঁ, প্রায় ওরকম। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে, নতুন নতুন ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস আসছে, এর চাপে পড়ে ওয়াসটা কিভাবে বদলাচ্ছে, মানিয়ে নিচ্ছে, এই ডাইনামিক দিকটা নিয়ে তেমন গভীরে যাওয়া হয়নি আগে। আর এর নৈতিকতার দিকটা, মানে এটা ঠিক ভুল, ভালো খারাপ? ঠিক এই পয়েন্টটা, এটাই আরেকটা বড় গ্যাপ ছিল। ওয়াসটার নৈতিক দিকটাকে না প্রায় খুব সিম্পল করে দেখা হয়েছে। হয় বলা হয়েছে এটা ওখানকার কালচার, তাই ঠিক আছে, নয়তো সোজাসুজি দুর্নীতি খারাপ বলে দেওয়া হয়েছে। সাদা কালো বিচার আর কি। একদম। কিন্তু এর ভেতরে যে একটা জটিল নৈতিক টানাপোড়েন থাকতে পারে, একটা গ্রে এরিয়া, সেটা নিয়ে আলোচনা কম। এই পেপারটা সেই জটিল নৈতিক দিকগুলোকে সামনে এনেছে। তার মানে এটা শুধু ভালো বা খারাপের বাইনারি নয়, আরও অনেক শেড আছে। ঠিক তাই। তাছাড়া ওয়াসটা বাস্তবে কিভাবে চলে, প্র্যাকটিসেস, মানুষ কিভাবে এটা ব্যবহার করে, সেই প্রায়োগিক দিকটা আর সময়ের সাথে এর পরিবর্তন, এগুলো কম দেখা হয়েছে। আর ধরুন, কোম্পানির যে ফর্মাল নিয়মকানুন আছে তার সাথে এই ওয়াসটার মতো ইনফর্মাল রীতির যে একটা টক্কর চলে বা বোঝাপড়া হয়, সেই সম্পর্কটা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনার অভাব ছিল। এই গবেষণা এই ফাঁকগুলো ভরানোর চেষ্টা করেছে। আচ্ছা, বুঝলাম, বিষয়টা সত্যি জটিল। এর পরিবর্তনশীলতা, নৈতিক দ্বিধা, এগুলো বুঝতে গবেষকরা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেছেন? মানে কোনো থিওরি ব্যবহার করেছেন? যারা নতুন রিসার্চার, তাদের জন্য থিওরির ব্যবহারটা জানা খুব জরুরি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। গবেষকরা এখানে গতানুগতিক কিছু ওয়েস্টার্ন থিওরি, যেমন ধরুন সোশ্যাল ক্যাপিটাল থিওরি, সেখান থেকে একটু সরে এসেছেন। কারণ ওই থিওরিগুলো তো পশ্চিমের কনটেক্সটে তৈরি, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই। ওয়াসটার মতো একটা কালচারালি ডিপ রুটেড বিষয়কে হয়তো ওগুলো পুরোপুরি ধরতে পারে না। তাই তারা ব্যবহার করেছেন একটা নতুন লেন্স, যাকে বলা হচ্ছে ইনফর্মাল নেটওয়ার্কস প্র্যাকটিস লেন্স। প্র্যাকটিস লেন্স মানে ওয়াসটাকে শুধু একটা সম্পর্কের জাল হিসেবে না দেখে একটা জীবন্ত, পরিবর্তনশীল অনুশীলন বা চর্চা হিসেবে দেখা। মানুষ বাস্তবে এটা কিভাবে ব্যবহার করছে সেটাই ফোকাস। ঠিক ধরেছেন। মানে মানুষ শুধু সম্পর্কটা রাখে না, তারা এটা ব্যবহার করে, চর্চা করে। আর সেই চর্চা সময়ের সাথে, পরিস্থিতির সাথে বদলায়। এর সাথে তারা আরেকটা থিওরিরও সাহায্য নিয়েছেন, ইনস্টিটিউশনাল থিওরি। ও, ইনস্টিটিউশনাল থিওরি, এটা কি বুঝতে সাহায্য করে? এটা বুঝতে সাহায্য করে যে পারিপার্শ্বিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো, যেমন ধরুন দেশের নিয়মকানুন, রেগুলেটিভ, সমাজে কোনটা ঠিক বলে মানা হয়, নর্মেটিভ, বা মানুষের মনে গেঁথে থাকা বিশ্বাস, কালচারাল কগনিটিভ, এগুলো কিভাবে ওয়াসটাকে টিকিয়ে রাখে বা প্রভাবিত করে। বেশ, থিওরির ব্যাপারটা তো বোঝা গেল, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে বাস্তবে ডেটা কালেকশন কিভাবে হলো? আর এত ডেটা অ্যানালিসিসই বা করলেন কিভাবে? বিশেষ করে ওয়াসটার মতো সেন্সিটিভ বিষয়ের কথা বের করা তো সোজা নয়। যারা রিসার্চ মেথোডোলজি নিয়ে জানতে চান, তাদের জন্য এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। অবশ্যই, পদ্ধতিটা এখানে খুব ইন্টারেস্টিং। গবেষকরা কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়েছেন, মানে সংখ্যা দিয়ে না মেপে মানুষের অভিজ্ঞতা, ধারণা, অনুভূতির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। মানে ইন্টারভিউ? হ্যাঁ, মূলত ইনডেপথ ইন্টারভিউ। ওয়াসটার মতো জটিল সামাজিক বিষয়, যেখানে মানুষের নৈতিক দ্বিধা জড়িত, সেটা বোঝার জন্য এই গুণগত পদ্ধতি খুব কাজের। কাদের সাথে কথা বলেছেন আর কোথায়? তারা জর্ডানের সরকারি আর বেসরকারি দুই সেক্টরেরই 40 জন HR ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছেন। জর্ডানকে বেছে নেওয়ার একটা বড় কারণ হলো এটা আরব কালেকটিভ কালচারের একটা ভালো রিপ্রেজেন্টেশন। ওয়াসটা প্রভাবও খুব বেশি। আচ্ছা, মডার্নিটির একটা টানাপোড়েন চলছে ওখানে। এটা ওয়াসটার বিবর্তন বোঝার জন্য খুব ভালো একটা সেটিং। কিন্তু এই 40 জন ম্যানেজারের সাথে কথা বলা, বিশেষ করে ওয়াসটার মতো বিষয়ে, এটা নিশ্চয়ই খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। তথ্য পাওয়া কি সহজ ছিল? সহজ তো ছিল না। এখানে গবেষকদের একটা সুবিধার জায়গা ছিল। টিমে এমন লোক ছিলেন যারা জর্ডানের কালচারের সাথে পরিচিত, মানে ইনসাইডার। এটা ইন্টারভিউয়ের সময় বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ট্রাস্ট ফ্যাক্টর। আবার টিমে এমন লোকও ছিলেন যারা বাইরে দৃষ্টিকোণ থেকে, মানে আউটসাইডার হিসেবে বিষয়টাকে দেখেছেন। এতে একটা অবজেক্টিভিটি এসছে। এই ইনসাইডার আউটসাইডার পজিশনালিটির মিশেলটা খুব কাজে দিয়েছে। সংবেদনশীল বিষয়েও বেশ গভীর তথ্য তারা পেয়েছেন। দারুণ স্ট্র্যাটেজি।
আচ্ছা, ডেটা তো পাওয়া গেল, কিন্তু এতগুলো ইন্টারভিউয়ের কথা, এই বিশাল পরিমাণ কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালাইসিস করা নতুন গবেষকদের জন্য তো এটাই একটা ভয়ের জায়গা। হ্যাঁ, কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস সময় আর মনোযোগ দুটোই চায়। গবেষকরা এখানে খুব সিস্টেমেটিক একটা পদ্ধতি ফলো করেছেন, জোইয়া মেথোডোলজি ব্যবহার করেছেন। সেটা কিরকম? মানে প্রথমে ম্যানেজারদের কথার মধ্যেই যে মূল শব্দ বা ধারণাগুলো আছে, ফার্স্ট অর্ডার ক্যাটাগরিজ, সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। তারপর ওই কাছাকাছি ধারণাগুলোকে একসাথে করে আরও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থিম, সেকেন্ড অর্ডার থিম তৈরি করেছেন। শেষে সেই থিমগুলোকে জুড়ে মূল ডাইমেনশনগুলো, অ্যাগ্রিগেট ডাইমেনশনস বের করেছেন। উদাহরণ দিলে ভালো হয়। ধরুন, অনেকে বললেন আত্মীয়কে তো দেখতেই হয়, বা গোষ্ঠীর লোককে ফেভার না করলে হয় না। এই ধরনের কথাগুলোকে হয়তো প্রথমে দায়বদ্ধতা বা আনুগত্য কোড দেওয়া হলো। তারপর এরকম অনেকগুলো কোড মিলিয়ে হয়তো সম্পর্ক ভিত্তিক নৈতিক যুক্তি, রিলেশনাল লজিক বলে একটা সেকেন্ড অর্ডার থিম তৈরি হলো। আচ্ছা, মানে ধাপে ধাপে এগুলো। একদম। আর তারা কনস্ট্যান্ট কম্প্যারেটিভ মেথড ব্যবহার করেছেন, মানে ডেটা আর থিওরির মধ্যে বারবার যাওয়া আসা করে দেখেছেন যতক্ষণ না নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উঠে আসছে। এটাকে থিওরিটিক্যাল স্যাচুরেশন বলে। মানে যতক্ষণ নতুন কিছু পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, আর যেহেতু ইন্টারভিউগুলো আরবিতে নেওয়া হয়েছিল আর পেপারটা ইংরেজিতে, তাই অনুবাদের সময় খুব খেয়াল রাখা হয়েছে। ব্যাক ট্রান্সলেশনও ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মূল অর্থটা ঠিক থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটাই খুব গোছানো ছিল। পদ্ধতিটা বেশ পরিষ্কার হলো। তাহলে এত খাটাখাটনির পর মূল ফাইন্ডিংস কি? এই গবেষণা ওয়াসটা নিয়ে নতুন কি জানাচ্ছে আমাদের? ফাইন্ডিংসগুলো সত্যি ইন্টারেস্টিং। প্রথমত, ওয়াস্টার ডাইনামিক্স বা গতিশীলতা, মানে এটা কিভাবে কাজ করে। গবেষণা বলছে ওয়াসটা কোনো একরকম জিনিস নয়, এটা বদলায় আর এর বিভিন্ন রূপ আছে। গবেষকরা মূলত দু ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে এর কাজকর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। দু ধরনের সম্পর্ক কি কি সেগুলো? একটা হলো বন্ধন সম্পর্ক, বন্ডিং টাইজ। এটা তৈরি হয় খুব কাছের সম্পর্কের ভিত্তিতে, যেমন ফ্যামিলি, একই গোষ্ঠী, ধর্ম বা একই অঞ্চলের লোক। এখানে আসল জিনিসটা হলো পারস্পরিক পরিচিতি, বিশ্বাস, আনুগত্য। এর ফল কি হয়? এর ফলে অনেক সময় দেখা যায় কর্মক্ষেত্রে একই ধরনের পরিচিতি বা গোষ্ঠীর লোক বেশি। যেমন পেপারটাতে বলা হয়েছে, জর্ডানের সরকারি চাকরিতে হয়তো পূর্ব জর্ডানের যারা, তাদের মধ্যে এই বন্ডিং টায়ার ওয়াসটা বেশি চলে। এর কি শুধু নেগেটিভ দিক, নাকি কোনো পজিটিভ দিকও থাকতে পারে? এখানেই একটা মজার ব্যাপার আছে। গবেষণা বলছে এই বন্ডিংটাই অনেক সময় যারা একটু পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী বা মার্জিনালাইজড, তাদের টিকে থাকার একটা উপায়ও হতে পারে। যেমন জর্ডানের প্রাইভেট সেক্টরে ফিলিস্তিনি জর্ডানীয় যারা, তারা হয়তো এই ধরনের বন্ডিংটাই ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বা কমিউনিটি তৈরি করেন, নিজেদের জায়গা ধরে রাখেন। সুতরাং এর একটা ডিফেন্সিভ বা প্রতিরক্ষামূলক দিকও আছে। ইন্টারেস্টিং, এটা তো ভাবিনি। আর দ্বিতীয় ধরনের সম্পর্কটা? দ্বিতীয়টা হলো সেতু সম্পর্ক, ব্রিজিং টাইজ। এটা তৈরি হয় বিভিন্ন গ্রুপ বা নেটওয়ার্কের মধ্যে, মানে যারা হয়তো অতটা কাছের নয়। এটা অনেক বেশি ট্রানজ্যাকশনাল বা উদ্দেশ্যমূলক, মানে লেনদেনের সম্পর্ক। লেনদেন মানে এখানে ঘনিষ্ঠতার চেয়ে সুবিধা আদায় করাটাই বড় কথা। ধরুন, স্টেফ ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কাজ হাসিলের জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হলো বা সাহায্য করা হলো। এখানে সম্পর্কটা একটা সেতুর মতো কাজ করছে দুটো ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে। এই সেতু সম্পর্কের প্রভাবটা কেমন? এটা কি কর্মক্ষেত্রে সমস্যা করে? হ্যাঁ, এটা প্রায়শই সমস্যা করে, কারণ এই ধরনের ওয়াস্তা অনেক সময় যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগকে সরাসরি অ্যাটাক করে। ফলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ, হতাশা তৈরি হতে পারে। কোথায় বেশি দেখা যায় এটা? গবেষণায় দেখা গেছে যেসব স্থানীয় কোম্পানি বা সংস্থায় ফর্মাল এইচআর নিয়মকানুন ততটা জোরদার নয়, সেখানে এই ব্রিজিং টাইয়ের মাধ্যমে ওয়াস্তা বেশি হয়। অন্যদিকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যাদের এইচআর পলিসি অনেক স্ট্রং, তারা এর বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওয়াচটা কিভাবে কাজ করে তার মধ্যে অনেক ভ্যারিয়েশন আছে, সম্পর্কের ধরনের উপর নির্ভর করে। আচ্ছা, এবার আসি এর নৈতিকতার প্রশ্নে, মানে এথিক্স। গবেষণা কি শেষমেশ বলছে ওয়াচটা নৈতিকভাবে ঠিক না ভুল? এখানে গবেষণাটা একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে প্রচলিত ধারণায়।
এটা ওয়াসটাকে সিম্পলি ভালো বা খারাপ বলে লেবেল করে দেয়নি, বরং এটা তুলে ধরেছে এর নৈতিক জটিলতা। একটা কনসেপ্ট ব্যবহার করেছে, নৈতিক বহুত্ববাদ। এথিক্যাল প্লুরালিজম। হ্যাঁ, নৈতিক বহুত্ববাদ বা এথিক্যাল প্লুরালিজম এটা কি জিনিস একটু সহজ করে বললে? এর মানে হলো মানুষ যখন ওয়াসটা ব্যবহার করে বা এর মুখোমুখি হয়, তখন তারা একটা মাত্র নৈতিক বাটখারা দিয়ে সবসময় বিচার করে না। সিচুয়েশনের ওপর নির্ভর করে তারা বিভিন্ন নৈতিক যুক্তির আশ্রয় নেয়। কিরকম? ভাগুর তাদের হাতে যেন একটা মরাল টুল কিট আছে, মানে নৈতিক যুক্তির একটা বাক্স। একই কাজ, ধরুন কাউকে সুপারিশ করা, সেটা যদি করা হয় ফ্যামিলির প্রতি লয়্যালটি থেকে, তখন একরকম যুক্তি দেওয়া হয়। আবার যদি সেটা করা হয় স্রেফ নিজের সুবিধার জন্য, তখন হয়তো অন্য যুক্তি বা সাফাই দেওয়া হয়। কেউ হয়তো ভাবছে সে এর মাধ্যমে একটা অবিচারের প্রতিকার করছে, কেউ হয়তো কোনো ক্ষতি এড়ানোর জন্য করছে। তার মানে একই কাজের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন মোটিভেশন আর জাস্টিফিকেশন কাজ করতে পারে। ঠিক তাই। এবং আরও যেটা ইন্টারেস্টিং, গবেষণা দেখিয়েছে যে প্রায়শই মানুষের মনে পরস্পর বিরোধী নৈতিক যুক্তি, প্যারাডক্সিক্যাল মরাল লজিক্স কাজ করে। মানে একই লোকের মনে বা একই সমাজে দুটো প্রধান কিন্তু উল্টো নৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলে। কি রকম দ্বন্দ্ব সেটা একটু উদাহরণ দেবেন? একদিকে আছে আধুনিক নিয়মভিত্তিক যুক্তি, রুল বেসড লজিক। এটা বলে সবকিছু হওয়া উচিত ফেয়ারলি, নিয়ম মেনে, মেরিটের ভিত্তিতে, স্বচ্ছভাবে। এই চিন্তাটা হয়তো নতুন জেনারেশন বা যারা ওয়েস্টার্ন এডুকেশন পেয়েছে তাদের মধ্যে বেশি। আচ্ছা। অন্যদিকে আছে পুরনো সম্পর্ক ভিত্তিক যুক্তি, রিলেশনাল লজিক। এটা বলে নিজের লোক, আত্মীয় বা গোষ্ঠীর প্রতি একটা দায়িত্ব আছে, সামাজিক বাঁধনটা ধরে রাখতে হবে, দরকার হলে তাদের সাহায্য করতে হবে। এই চিন্তাটা হয়তো বয়স্কদের বা স্থানীয় ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকদের মধ্যে বেশি। আর এই দুটো লজিকের মধ্যে তো তাহলে সংঘাত বাঁধবেই। একদম। আর এর ফলেই ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক দ্বিধা বা অস্বস্তি তৈরি হয়। মানুষ হয়তো বোঝে যে নিয়ম অনুযায়ী একরকম করা উচিত, কিন্তু সোশ্যাল বা পার্সোনাল প্রেশারে পড়ে অন্যরকম করতে বাধ্য হয় বা করে ফেলে। এটা একটা কনস্ট্যান্ট টেনশন, একটা দোটানা। ওয়াইসটার কাজকর্ম, তার নৈতিক জটিলতা এগুলো তো বোঝা গেল, কিন্তু এটা যে টিকে আছে বা সমাজে এত প্রভাব, এর পেছনের বাইরের কারণগুলো কি? মানে ওই যে ইনস্টিটিউশনাল থিওরির কথা বলছিলেন, সেটা এখানে কিভাবে প্লে করছে? ঠিক পয়েন্টে এসেছেন। ওয়াসটার টিকে থাকা বা এর রূপ বদলানোর পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ, ইনস্টিটিউশনাল প্রেশার্স আর পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বিরাট ভূমিকা আছে। গবেষণা মূলত 3 ধরনের চাপের কথা বলছে। প্রথমটা কি? প্রথমটা হলো জবরদস্তিমূলক চাপ, কোয়ার্সিভ প্রেশার্স। এটা মূলত দেশের ফর্মাল নিয়মকানুন আর তার প্রয়োগের সাথে যুক্ত। যেমন জর্ডানে হয়তো লেবার ল বা নিয়োগের নিয়ম আছে, কিন্তু সেগুলোর এনফোর্সমেন্ট যদি দুর্বল হয়, মানে নিয়ম ভাঙলেও যদি বিশেষ কিছু না হয়, তাহলে একটা প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা তৈরি হয়। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ওয়াসটা। অনেকটা তাই। মানুষ তখন ভাবে ফর্মাল রাস্তাটা যখন ঠিকমতো কাজ করছে না বা ভরসা করার মতো নয়, তখন ইনফর্মাল রাস্তা মানে ওয়াসটার সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতি কি? যেন মেইন রোডে গর্ত থাকলে লোকে পাশের কাঁচা রাস্তা ধরে। আচ্ছা, বেশ। আর দ্বিতীয় চাপ? দ্বিতীয়টা হলো আদর্শগত চাপ, নরমেটিভ প্রেশার্স। এটা আসে সামাজিক এক্সপেকটেশনস আর ভ্যালুস থেকে। যেমন আরব সমাজে, বিশেষ করে জর্ডানের গ্রাম বা ফ্যামিলি বিজনেসে নিজের পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রতি লয়াল থাকা, বিপদে পাশে দাঁড়ানো, হেল্প করা, এগুলোকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট সোশ্যাল ডিউটি বা ভালো আচরণ বলে মনে করা হয়। মানে এটা না করলে লোকে খারাপ বলবে। ঠিক। এই সোশ্যাল প্রেশার ওয়াসটাকে এক ধরনের লেজিটিমেসি বা গ্রহণযোগ্যতা দেয়। কেউ যদি আত্মীয়কে সাহায্য না করে, তাকে হয়তো সেলফিশ বা কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা হতে পারে। বুঝলাম। আর তৃতীয় চাপটা? তৃতীয়টা হলো সাংস্কৃতিক জ্ঞানীয় চাপ, কালচারাল কগনিটিভ প্রেশার্স। এটা সবচেয়ে ডিপ লেভেলের মানুষের মনে গেঁথে যাওয়া বিলিফ, ধারণা, অভ্যাসের ব্যাপার। যখন একটা সমাজে কালেকটিভিজম বা গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি খুব স্ট্রং থাকে আর মানুষের মনে এই বিশ্বাসটা গেঁথে যায় যে এভাবেই তো চলে আসছে, এটাই তো এখানকার নিয়ম, তখন ওয়াসটা প্রায় একটা ডিফল্ট অপশন হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি শহরেও একই রকম? শহরে হয়তো এর ফর্মটা একটু বদলায়। ডিরেক্ট ব্লাড রিলেশন বা ক্ল্যানের চেয়ে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক হয়তো বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়।
কিন্তু ইনফর্মাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার মূল আইডিয়াটা একই থাকে। এমনকি ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন ধরুন ফিলিস্তিনিদের ডিসপ্লেসমেন্ট এবং তাদের টিকে থাকার জন্য প্রাইভেট সেক্টরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরির দরকার, সেটাও ওয়াস্তার ব্যবহারকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সব মিলিয়ে তাহলে এই গবেষণা জ্ঞানের জগতে কি নতুন কন্ট্রিবিউশন রাখল? এর মূল সিগনিফিকেন্স বা তাৎপর্য কোথায়? বিশেষ করে যারা রিসার্চ করছেন বা করবেন তাদের জন্য টেক অ্যাওয়ে কি? এর বেশ কয়েকটা জরুরি কন্ট্রিবিউশন আছে। প্রথমত, এটা ইনফর্মাল নেটওয়ার্ক নিয়ে যে থিওরিগুলো আছে সেগুলোকে আরও এনরিচ করেছে। বিশেষ করে প্র্যাকটিস লেন্স ব্যবহার করে দেখিয়েছে যে ওয়াস্তার মতো বিষয়গুলো কতটা ডাইভার্স, মানে শুধু একরকম নয়, বন্ডিং আর ব্রিজিংয়ের মতো আলাদা টাইপ আছে, আর কতটা ডাইনামিক বা পরিবর্তনশীল। মানে পশ্চিমা থিওরির বাইরেও দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা ওয়েস্টার্ন সেন্ট্রিক সোশ্যাল ক্যাপিটাল থিওরির কিছু লিমিটেশনকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিজনেস এথিক্স বা ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় এটা একটা নতুন ডাইমেনশন যোগ করেছে। কিভাবে? ওই যে নৈতিক বহুত্ববাদ আর পরস্পর বিরোধী নৈতিক যুক্তির ধারণা দিয়ে এটা দেখিয়েছে যে রিয়েল লাইফে, বিশেষ করে ভিন্ন কালচারাল কনটেক্সটে, মানুষ কিভাবে কমপ্লেক্স সিচুয়েশনে মরাল ডিসিশন নেয় বা নৈতিক দ্বিধার মধ্যে পড়ে। এটা এথিক্সকে শুধু রুলস বা সাদা কালো যুক্তির বাইরে গিয়ে মানুষের লিভড এক্সপেরিয়েন্সের দিক থেকে বোঝার উপর জোর দিয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আর পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা নিয়ে? হ্যাঁ, তৃতীয় জরুরি কন্ট্রিবিউশন হলো এটা খুব স্ট্রংলি প্রমাণ করেছে যে ওয়াস্টার মতো ইনফর্মাল প্র্যাকটিসকে বুঝতে হলে তার কনটেক্সট বোঝাটা অ্যাবসলিউটলি জরুরি। মানে ওই যে 3 ধরনের ইনস্টিটিউশনাল প্রেশারের কথা বললাম, কোয়ার্সিভ, নর্মেটিভ, কালচারাল, কগনিটিভ, সেগুলোকে বাদ দিয়ে ওয়াস্টাকে বোঝা যাবে না। মানে ওয়াস্টা শুধু কিছু লোকের স্ট্র্যাটেজি নয়, ভয়েডের ফল, আবার একই সাথে সেই ভয়েড কিছুটা পূরণও করে। তাহলে পুরো আলোচনার সারমর্ম করলে যা দাঁড়াচ্ছে, ওয়াস্টা ব্যাপারটা যতটা সিম্পল ভাবা হয় মোটেও তা নয়। এটা শুধু একটা পুরনো ট্র্যাডিশন বা নেপোটিজম নয়, বরং একটা লিভিং ডাইনামিক সোশ্যাল প্র্যাকটিস। ঠিক, এর মধ্যে আছে গভীর নৈতিক জটিলতা, আর এটা মডার্নিটির প্রেসারে পড়ে কনস্ট্যান্টলি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে চলেছে। এটি বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের জাল, মানে বন্ডিং আর ব্রিজিংটাই দিয়ে তৈরি, আর মানুষের ব্যবহারের সময় নানা রকম মরাল লজিক, যা কখনো কখনো কন্ট্রাডিক্টরিও, ব্যবহার করে নিজেদের কাজকে জাস্টিফাই করে বা সিচুয়েশনের সাথে মানিয়ে নেয়। হ্যাঁ, আর এই পুরো জিনিসটাই ঘটছে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কনটেক্সটের মধ্যে। সেটাই ওয়াস্টার ফর্ম আর ইম্প্যাক্টকে প্রতিনিয়ত শেপ দিচ্ছে। এই আলোচনাটা শেষে একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে। আমরা দেখলাম ওয়েস্টার পেছনে মানুষের একটা মোরাল টুলকিট কাজ করে, একটা নৈতিক যুক্তির জগৎ আছে। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি বিভিন্ন কালচারের কোম্পানিগুলোকে হেল্প করতে পারে? মানে শুধু ওয়েস্টার্ন মডেল চাপিয়ে না দিয়ে সেখানকার রিয়ালিটি বুঝে আরও ইফেক্টিভ আর জেনুইনলি ফেয়ার HR সিস্টেম ডিজাইন করতে? এটা একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আর ভাবার মতো প্রশ্ন। চ্যালেঞ্জটা হলো, এই ধরনের ইনফর্মাল রিলেশনের মধ্যে হয়তো কিছু পজিটিভ দিকও লুকিয়ে আছে, যেমন বন্ডিং বা ব্রিজিং টাইয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ট্রাস্ট বা কুইক কানেকশন। সেগুলোকে কি কোনোভাবে ফিল্টার করে, রিফাইন করে ফর্মাল প্রসেসের মধ্যে আনা যায়? এমনভাবে আনা যাতে সেটা নেপোটিজমকে প্রশ্রয় না দেয়, কিন্তু সম্পর্কের পজিটিভ দিকটা গঠনমূলকভাবে কাজে লাগে। ঠিক তাই, এটা সত্যি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, আর ফিউচার রিসার্চের জন্য একটা খুব জরুরি দিক নির্দেশনাও হতে পারে। অবশ্যই। এই বিষয়ে আরও গভীরে যেতে চাইলে আমাদের শ্রোতাদের আবারও বলবো, শো নোটসে দেওয়া লিঙ্ক থেকে মূল গবেষণাপত্রটি অবশ্যই পড়ে দেখুন। এটা আপনাদের ভাবনার জগতে নতুন খোরাক যোগাবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए, अम्मान में कोई है, नौकरी ढूंढ रहा है, बढ़िया क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, पर तभी कोई कहता है, अरे तुम्हारे चाचा है ना, जिनकी पहुंच है मिनिस्टर साहब तक, उनसे कहो ना जरा एक फोन घुमा दे। अब दिमाग में आता है, क्या ये ठीक है? जरूरी है क्या ये? यही जो कश्मकश है ना, ये वास्ता नाम की एक प्रथा के बिल्कुल बीच में है, और ये कई अरब समाजों में, खासकर जॉर्डन में, बहुत गहरे तक फैली हुई है। बिल्कुल। और आज हम इसी जरा पेचीदा चीज पर बात कर रहे हैं,
और हमारी ये जो बातचीत है ये एक बहुत ही जानी मानी रिसर्च पर आधारित है। ये रिसर्च छपी है जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में, और ये कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स की जो टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स की लिस्ट है ना, FT50, उसमें आता ही है। अच्छा, FT50 मतलब इसकी बहुत इज्जत है अकादमिक दुनिया में। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें छपना मतलब आपका काम बहुत ऊंचे दर्जे का माना जाता है। तो ये दिखाता है कि ये वास्ता वाला मुद्दा कितना अहम है और इस पर कितनी गहराई से काम हुआ है। हाँ, और जिन्होंने ये काम किया है उन विद्वानों के नाम भी लेने जरूरी हैं। कौसे आबिद और साद अली, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कतर से हैं, और फादी अल सरहान ये ISC पेरिस बिजनेस स्कूल फ्रांस से हैं। और हाँ, हम सभी सुनने वालों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल से जुड़े हों या ना हों, प्लीज थोड़ा टाइम निकालकर ये लेख जरूर पढ़ें। बहुत सोच समझकर बारीकी से लिखा गया है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। इससे सिर्फ वास्ता ही नहीं समझेगा, बल्कि ये भी अंदाजा लगेगा कि भाई अकादमिक रिसर्च होती कैसे है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज हमारा इरादा भी कुछ यही है। इस रिसर्च पेपर को थोड़ा खोल कर देखें, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च जर्नी शुरू करने वाले हैं, कि भाई रिसर्च करने वाले लोग ऐसे मुश्किल सामाजिक मुद्दों को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे कोई थ्योरी मतलब कोई सिद्धांत बनाते हैं, जानकारी यानी डेटा कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, फिर जो नतीजे मिलते हैं उनका मतलब कैसे निकालते हैं, और ये सब करने के तरीके क्या होते हैं, मेथडोलॉजी जिसे कहते हैं। कोशिश रहेगी कि सब आसान भाषा में हो, कोई भारी भरकम शब्द न हो। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वास्ता चीज क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं बस जान पहचान है, नेटवर्किंग है, पर ये उससे ज्यादा है। हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ जान पहचान नहीं है। जॉर्डन जैसी जगहों की संस्कृति में ये एकदम रचा बसा है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप किसे जानते हैं, इसमें वफादारी, परिवार, कबीले के रिश्ते, समाज में जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां, ये सब गहरे तक जुड़ा है। और इसमें अक्सर वो 3 लोग होते हैं ना, एक मदद मांगने वाला, एक मदद करने वाला, और बीच में कोई बिचौलिया जो दोनों को जोड़ता है। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक बड़ा दिलचस्प तनाव दिखता है। आजकल की दुनिया में, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता पर जोर है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता पर जोर है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता पर। अब ये जो नए सिद्धांत हैं, ये वास्ता की पुरानी जड़ों से टकराते हैं, जहां रिश्ते और वफादारी शायद कागज की डिग्री से ज्यादा जरूरी माने जाते थे। और यही टकराव इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है स्टडी करने के लिए। हाँ, ये तो है। तो इस स्टडी ने वास्ता को समझने के लिए क्या नजरिया अपनाया? आपने कहा कि ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। हाँ, रिसर्चर्स ने इसे सिर्फ सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी वाले पश्चिमी चश्मे से नहीं देखा। वो थ्योरी अक्सर नेटवर्क्स के फायदों पर तो बात करती है, लेकिन वास्तव में जो संस्कृति की बारीकियां हैं ना, वो शायद छूट जाती हैं। तो उन्होंने इसे एक अनौपचारिक अभ्यास या इनफॉर्मल प्रैक्टिस की तरह देखने का फैसला किया। अनौपचारिक अभ्यास, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ऐसे देखने से क्या अलग पता चलता है? फर्क ये पड़ता है कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि नेटवर्क है या नहीं, हम ये देखते हैं कि लोग असल में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इसके पीछे उनकी सोच क्या है, उनके अनुभव क्या हैं। ये हमें वास्ता की जमीनी हकीकत के ज्यादा पास ले जाता है। ये सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे और क्यों पर भी ज्यादा ध्यान देता है। समझ गई, मतलब प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस। अच्छा, तो ये रिसर्च की कैसे गई? पता कैसे लगाया इन सब बातों का? आप देखिए, रिसर्चर्स को वास्ता के गहरे अनुभव जानने थे, लोगों की राय समझनी थी, इसकी बारीकियों में जाना था। तो उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध का रास्ता चुना। मतलब आंकड़ों और नंबरों से आगे बढ़कर लोगों की कहानियां, उनके नजरिए, उनको समझना था। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? इंटरव्यू लिए? हाँ, उन्होंने जॉर्डन में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में काम करने वाले 40 HR मैनेजर्स के साथ बैठकर लंबी बातचीत की, आमने सामने। इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। मतलब कुछ सवाल तो तय थे, पर बातचीत को खुलकर आगे बढ़ने दिया ताकि नई नई बातें भी सामने आए। 40 इंटरव्यू, ये तो काफी मेहनत का काम रहा होगा। फिर इतनी सारी बातचीत से जो डेटा मिला उसको एनालाइज कैसे किया? उसका कोई सिस्टम होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एक तरह की कला भी है और विज्ञान भी। रिसर्चर्स क्या करते हैं, जो पहले से उनके दिमाग में आइडियाज या थ्योरीज होती हैं ना, जैसे ये अनौपचारिक अभ्यास वाला आइडिया, और जो इंटरव्यू से कहानियां मिलती हैं, जो डेटा मिलता है, उनके बीच लगातार एक डायलॉग चलता है। वो देखते हैं कि डेटा थ्योरी से मिल रहा है या उसे चुनौती दे रहा है। फिर वो अपनी समझ को और बेहतर बनाते हैं।
आसान भाषा में कहें तो आइडियाज और सबूतों के बीच तालमेल बिठाते हैं। इसको तकनीकी भाषा में एब्डक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और फिर उन कहानियों में कोई पैटर्न, कोई मिलती जुलती बात, वो कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए रिसर्चर्स इंटरव्यू के टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं। जो शब्द, जो आइडिया, जो थीम बार बार आ रही है उसे मार्क करते हैं। फिर मिलती जुलती चीज़ों को एक साथ रखते हैं, ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप से फिर बड़े पैटर्न या नतीजे निकालते हैं। इस स्टडी में एक खास तरीका इस्तेमाल हुआ, GOA मेथोडोलॉजी, जो इसी तरह पैटर्न खोजने में मदद करता है। इससे ये पक्का होता है कि नतीजा सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि डेटा पर आधारित है। एक और बड़ी दिलचस्प बात थी इस रिसर्च टीम के बारे में। हाँ, क्या? कुछ रिसर्चर्स जॉर्डन के ही थे, मतलब वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के माहौल को अंदर से समझते थे, इनसाइडर थे वो। इससे उन्हें इंटरव्यू देने वालों का भरोसा जीतने में मदद मिली और वो गहरी बातें समझ पाए जो शायद कोई बाहरी न समझ पाता। और कुछ बाहर की भी थे, आउटसाइडर। हाँ, कुछ बाहर की पृष्ठभूमि से थे। इससे एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी, मतलब निष्पक्षता बनी रही, क्योंकि वो वहाँ की आम सोच या पूर्वाग्रहों से उतने बंधे हुए नहीं थे। तो ये जो अंदरूनी बाहरी या इनसाइडर आउटसाइडर वाला मिला जुला नजरिया था ना, इसने रिसर्च की क्वालिटी को और भी अच्छा बना दिया। हाँ, ये तो बड़ा बैलेंस तरीका लगता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इतनी मेहनत के बाद रिसर्चर्स को वास्ता के बारे में मिला क्या? क्या खास बातें पता चली? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो सामने आई वो ये कि वास्ता कोई एक चीज नहीं है। इसके कम से कम 2 अलग अलग चेहरे हैं, 2 अलग रूप, और ये इस पर निर्भर करता है कि रिश्ता कैसा है। रिसर्चर्स ने इन्हें बॉन्डिंग टाइज, ब्रिजिंग टाइज से जुड़े वास्ता के रूप में पहचाना। बॉन्डिंग टाइज ये क्या होते हैं? बॉन्डिंग टाइज मतलब वो रिश्ते जो बहुत करीबी होते हैं, गहरे, भरोसे वाले, जैसे परिवार, कबीला या बहुत पक्के दोस्त। जब वास्ता इन रिश्तों पर आधारित होता है तो लोग अपने ही ग्रुप के लोगों की मदद करते हैं, खासकर नौकरियों में या दूसरे मौक़ों पर। एक इंटरव्यू में किसी ने कहा भी, आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ सिफारिश करने वाला लगभग हमेशा जानने वाले के परिवार, कबीले या नज़दीकी दायरे का ही होता है। तो इसका असर क्या होता है? मतलब अगर नौकरियां सिर्फ करीबी रिश्तों से ही मिल रही हैं तो? असर ये होता है कि अक्सर काम करने की जगहों पर, मतलब दफ्तरों में, एक ही जैसे बैकग्राउंड या ग्रुप के लोग ज्यादा हो जाते हैं। होमोजीनियस वर्कप्लेस बन जाते हैं। योग्यता, डाइवर्सिटी, वो सब पीछे छूट सकता है। एक मैनेजर ने बताया भी कि जब भर्ती वास्ता से होती है तो फोकस इस पर होता है कि बंदा हमारे ग्रुप में फिट होगा या नहीं, उसकी काबिलियत पर नहीं। ये आराम और भरोसे का मामला ज्यादा बन जाता है, स्किल का कम। और रिसर्च में यह भी पता चला कि इस तरह का वास्ता पूर्वी जॉर्डन के जो मूल निवासी हैं, ईस्ट जॉर्डेनियंस, उनमें ज्यादा है, और खासकर सरकारी नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, तो ये हुआ वास्ता का एक चेहरा। और दूसरा वाला जो ब्रिजिंग टाइज से जुड़ा है, वो कैसा है? हाँ, ब्रिजिंग टाइज ये वो रिश्ते होते हैं जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स को, अलग सर्कलों या नेटवर्कों को जोड़ते हैं। ये रिश्ते बॉन्डिंग वाले रिश्तों जितने गहरे या इमोशनल नहीं होते। अक्सर ये लेन देन या आपसी फायदे पर टिके होते हैं। इस तरह के वास्ता का इस्तेमाल अलग अलग ग्रुप्स के बीच पुल बनाने, कोई जानकारी निकालने या कोई बिजनेस डील पक्की करने के लिए होता है। इसका कोई उदाहरण कैसे होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी में या सरकारी दफ्तर में किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करना जो आपके ग्रुप का तो नहीं है पर आपका कोई काम निकलवा सकता है, शायद बदले में भविष्य में कोई फायदा पहुंचाने के वादे पर। एक मैनेजर ने कहा, वास्ता हमेशा परिवार तक ही नहीं रहता। कई बार ये दूसरे ग्रुप में किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होता है जो बदले में कुछ लेकर आपको पहुंच या मौका दिला दे। एक और उदाहरण था कि कैसे बिजनेस में कोई जरूरी डील पक्की करने के लिए या भविष्य में मदद पाने के लिए किसी बड़े आदमी के कहने पर किसी को नौकरी दे दी जाती है। सामने आया कि ये जो ब्रिजिंग वाला वास्ता है, ये फिलिस्तीनी मूल के जॉर्डन वासी है ना, पैलेस्टीनियन जॉर्डेनियंस, उनमें और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा देखने को मिला। इसकी एक ऐतिहासिक वजह भी है। उन्हें सरकारी नौकरियों में उतने मौके नहीं मिले तो उनके लिए ये बाहरी नेटवर्क बनाना और मौकों तक पहुंचना ज्यादा जरूरी हो गया। ये दिखाता है कि वास्ता का रूप माहौल और ग्रुप के इतिहास के साथ कैसे बदल जाता है। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब वास्ता सिर्फ भाई भतीजावाद नहीं है, इसके अलग अलग रूप हैं और वो अलग अलग सामाजिक समूहों में अलग तरह से काम करते हैं। और यहीं से शायद वो नैतिकता वाला सवाल और पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल, हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्टडी इस बात पर बहुत जोर देती है कि वास्ता नैतिक रूप से कोई सीधी सादी चीज नहीं है। इसे पूरी तरह सही या गलत कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों?
लोग इसे कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? रिसर्चर्स ने पाया कि लोग असल जिंदगी में एथिकल प्लूरलिज्म दिखाते हैं, नैतिक बहुलवाद। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई एक फिक्स्ड नैतिक रूल बुक नहीं होती, बल्कि वो एक तरह का नैतिक टूल किट इस्तेमाल करते हैं, मॉरल टूल किट। इस टूल किट में कई अलग अलग मूल्य, अलग अलग तर्क होते हैं, जैसे अपने परिवार, अपने ग्रुप की मदद करना नैतिक जिम्मेदारी है, या फिर निष्पक्षता और बराबरी होनी चाहिए, समाज में शांति बनी रहनी चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, ये सब। तो वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग नैतिक तर्क चुनते हैं। हाँ बिल्कुल, वो देखते हैं कि किसी खास सिचुएशन में कौन सी वैल्यूज ज्यादा जरूरी लग रही है। एक इंटरव्यू में एक मैनेजर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा आसान शब्दों में, ये ठीक तो नहीं है कि आप लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाएं क्योंकि आप डायरेक्टर को जानते हैं, पर अगर ऐसा ना करने से वो डायरेक्टर आपसे नाराज हो जाता है और हमारे कल्चर में इससे भरोसा टूटता है, तो कभी कभी वो भरोसा तोड़ना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये दिखाता है कि लोग कैसे अलग अलग और कभी कभी आपस में टकराने वाले नैतिक दबावों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो सच में एक नैतिक कश्मकश है। क्या इस टकराव के बारे में स्टडी में और कुछ पता चला? हाँ, इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई, विरोधाभासी नैतिक तर्क, पैराडॉक्सिकल मॉरल लॉजिक्स। रिसर्चर्स ने देखा कि लोगों के मन में अक्सर दो तरह के तर्क एक साथ चलते हैं और टकराते भी हैं। पहला, नियम आधारित तर्क, रूल बेस्ड लॉजिक। ये फॉर्मल नियमों, प्रोसेस, फेयरनेस, मेरिट पर जोर देता है। और दूसरा, संबंध आधारित तर्क, रिलेशनल लॉजिक। ये रिश्तों, वफादारी, सामाजिक जिम्मेदारियों, आपसी भरोसे को ज्यादा अहमियत देता है। और ये दोनों एक साथ कैसे चलते? ये तो उल्टी बातें हैं। यही तो विरोधाभास है, पैराडॉक्स। लोग एक ही वक्त में दोनों तर्कों को सही मान सकते हैं और इससे उनके अंदर एक नैतिक दुविधा, एक मॉरल डिसोनेंस पैदा होती है। जैसे वही एचआर मैनेजर जो सबके सामने मेरिट पर भर्ती की बात करेगा, हो सकता है छुपके से किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए वास्ता का इस्तेमाल कर ले। एक पार्टिसिपेंट ने इस दुविधा को बताया भी। उसने कहा, मुझे पता था कि वास्ता का इस्तेमाल ठीक नहीं था, पर यह सही काम था। वो परिवार का सदस्य है, आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये विरोधाभास दिखाता है कि वास्ता सिर्फ कोई बाहरी सामाजिक दबाव नहीं है, ये लोगों के अंदरूनी नैतिक दुनिया का भी हिस्सा है, जहां वो लगातार इन टकराते हुए तर्कों के बीच जूझते रहते हैं। उफ, ये सब समझने के बाद तो ये सवाल और बड़ा लगता है कि आखिर ये वास्ता इतने नए दबावों, नियमों, नैतिक दुविधाओं के बाद भी टिका क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब हमें मिलता है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी से, संस्थागत सिद्धांत, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यह थ्योरी कहती है कि कोई भी सामाजिक प्रथा 3 तरह के दबावों की वजह से बनी रहती है, मजबूत होती है। अच्छा, कौन से 3 दबाव? पहला है नियामक दबाव, रेगुलेटरी प्रेशर्स, मतलब कानून और नियम। अगर वास्ता को रोकने वाले फॉर्मल नियम या तो कमजोर हैं या फिर उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तो लोगों को वास्ता इस्तेमाल करने का मौका मिलता रहता है। जॉर्डन के बारे में एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि भर्ती के नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता, जिससे कंपनियों को कनेक्शन के आधार पर भर्ती करने की गुंजाइश मिल जाती है। ओके, और दूसरा दबाव? दूसरा है मानकीय दबाव, यानी नॉर्मेटिव प्रेशर्स, यानी समाज की उम्मीदें, सामाजिक मूल्य। समाज में अपने ग्रुप, मतलब परिवार, कबीले के प्रति वफादार रहने का, उनके लोगों की मदद करने का बहुत मजबूत सामाजिक दबाव होता है। इसे अक्सर एक नैतिक कर्तव्य की तरह दिखाया जाता है। एक मैनेजर ने कहा था, जनजाति या परिवार के प्रति वफादारी अक्सर व्यक्तिगत काबिलियत से ज्यादा भारी पड़ती है। इस उम्मीद को तोड़ना सामाजिक रूप से महंगा पड़ सकता है। और तीसरा वाला? तीसरा है सांस्कृतिक संज्ञानात्मक दबाव, कल्चरल कॉग्निटिव प्रेशर्स। ये सबसे गहरा लेवल है। यहाँ वास्ता लोगों की सोच का, दुनिया को देखने के नजरिए का हिस्सा बन जाता है। ये एक मान ली गई सच्चाई बन जाती है, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं। लोग इसे जिंदगी का एक नॉर्मल, नेचुरल हिस्सा मानने लगते हैं, जिस पर सवाल उठाना भी मुश्किल होता है। तो मतलब ये तीनों कमजोर नियम, समाज की तगड़ी उम्मीदें और वो गहरी सोच के ऐसे होता है, इन सब के मिले जुले असर से वास्ता सिर्फ टिका ही नहीं रहता, बल्कि शायद नए जमाने की चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है, खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सिस्टम की कमियों का फायदा उठाने नहीं है, ये खुद एक जटिल सिस्टम का हिस्सा है। ये सब जानना तो वाकई आंखें खोलने वाला है। तो अब अगर हम सोचें कि ये पूरी रिसर्च क्यों मायने रखती है, मतलब एकेडमिक दुनिया के लिए या प्रैक्टिकल दुनिया के लिए, इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? इसके कई जरूरी योगदान हैं।
पहला तो ये कि ये वास्ता जैसे जो इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं ना, उन्हें समझने का एक ज्यादा बारीक, ज्यादा गहरा तरीका देता है। प्रैक्टिस लेंस, बॉन्डिंग, ब्रिजिंग टाइज जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके ये दिखाता है कि ये नेटवर्क सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये जटिल सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। और दूसरा योगदान शायद इसकी नैतिक जटिलता को सामने लाना है। बिल्कुल। नैतिक बहुलवाद, विरोधाभासी नैतिक तर्क, ये कॉन्सेप्ट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लोग क्यों और कैसे ऐसी प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बाहर से शायद गलत माना जाए। ये हमें आसान नैतिक फैसलों से आगे सोचने पर मजबूर करता है। और तीसरा, ये रिसर्च लोकल कॉन्टेक्स्ट यानी स्थानीय संदर्भ के महत्व को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे जॉर्डन का अपना इतिहास, वहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जातीय बनावट, ये सब वास्ता के रूप और उसके काम करने के तरीके को तय करते हैं। ये याद दिलाता है कि सामाजिक चीजों को समझने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सल थ्योरीज काफी नहीं है, लोकल बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और क्या कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इसके कुछ प्रैक्टिकल मतलब निकलते हैं? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली तो यह है कि सिर्फ वास्ता पर बैन लगा देना या उसे अनदेखा कर देना शायद काफी नहीं है, खासकर उन कल्चर्स में जहां ये बहुत गहरा है। ऑर्गेनाइजेशंस को इसे समझने की और शायद इसके साथ काम करने के कुछ क्रिएटिव तरीके खोजने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि क्या मतलब? जैसे बॉन्डिंग टाइज से जो भरोसा पैदा होता है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन साथ ही फेयरनेस पक्की करने के लिए मजबूत फॉर्मल तरीके बनाने होंगे। मिसाल के तौर पर इंटरनल रेफरल प्रोग्राम्स हो जो रिश्तों की जानकारी का इस्तेमाल करें पर आखिरी चुनाव मेरिट पर ही हो। इसी तरह ब्रिजिंग टाइज का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग या जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है, पर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ। तो कुल मिला के एक बहुत ही उलझी हुई, कई परतों वाली तस्वीर है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। ये संस्कृति, नैतिकता, संस्थागत दबाव और व्यक्तिगत अनुभवों का एक बहुत ही पेचीदा ताना बाना है। चलते चलते सुनने वालों के लिए कोई आखिरी ख्याल या सवाल छोड़ना चाहेंगे इस विषय पर, कुछ सोचने के लिए? हाँ, एक बात सोचने लायक है। ये रिसर्च तो पारंपरिक वास्ता पर थी, लेकिन दुनिया बदल रही है। लेखक अपने पेपर में डिजिटल वास्ता के उभरने का भी जिक्र करते हैं। मतलब लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर भी सिफारिशें और कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी जो दुनिया को जोड़ रही है, वो वास्ता जैसी गहरी जड़ों वाली लोकल सामाजिक प्रथाओं को कैसे बदल सकती है? क्या ये उन्हें कमजोर करेगी या उन्हें नए रूप देगी? और क्या फॉर्मल नियम और प्रक्रियाएं बनाने से वाकई ऐसे इनफॉर्मल नेटवर्क की जरूरत खत्म हो जाती है, या वो बस अंडरग्राउंड हो जाते हैं या अपना रूप बदल लेते हैं? ये हमें यूनिवर्सल नियमों और लोकल सच्चाइयों के बीच जो हमेशा एक तनाव रहता है, उसके बारे में क्या सिखाता है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। टेक्निक इसे कैसे बदलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और हाँ, अगर हमारे सुनने वाले इस विषय में और जानना चाहते हैं तो याद दिला दूं कि ओरिजिनल रिसर्च पेपर का लिंक शो नोट्स में है। अकादमिक रिसर्च को समझने की शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन लेख है, उसे जरूर देखें। Alors, imaginez un peu cette situation. Un poste important s'ouvre dans une entreprise. Bon, faut-il recruter la personne la plus qualifiée sur le papier ou bien ce cousin peut-être un peu éloigné mais influent qui a vraiment besoin d'un coup de pouce? Ou alors, autre exemple, savoir que pour obtenir un simple document administratif, ça peut prendre des semaines par la voie normale, mais juste quelques heures si on connaît la bonne personne, la personne qu'il faut. Ces moments, voilà, où les réseaux personnels, les obligations sociales, tout ça semble peser plus lourd finalement que les règles établies. C'est un peu le point de départ de notre exploration aujourd'hui, une exploration assez fascinante, je crois. Notre discussion, elle s'appuie sur une recherche qui est vraiment éclairante, qui a été publiée dans le Journal of Business Ethics. C'est une revue très réputée. D'ailleurs, pour celles et ceux qui connaissent un peu le monde académique ou qui s'y intéressent, c'est une revue classée FT50. C'est un vrai gage de très haute qualité, de reconnaissance internationale. L'article s'appelle Advancing the Informal Networks Practice Lens, Tie Dynamics, Moral Ethical Tensions and Contextual Realities. Un titre un peu long, mais qui dit beaucoup. Il a été écrit par Koussé Abid et Saad Ali. Ils sont tous les deux rattachés au College of Business de l'University of Doha for Science and Technology, au Qatar, et aussi par Fadi Al-Saran, qui lui travaille en France, à l'ISC Paris Business School. Et très sincèrement, qu'on soit un habitué de notre format ou pas, on ne peut que recommander de lire cet article. Vraiment. Il est rigoureusement évalué par les pairs, comme on dit,
très soigneusement construit, et il offre des perspectives vraiment profondes. D'ailleurs, le lien direct vers l'article se trouve dans les notes, juste en dessous. Tout à fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble les points clés de cette recherche, peut-être avec un œil un peu particulier pour celles et ceux qui découvrent le monde de la recherche ou qui vont bientôt commencer leur propre parcours. On va essayer de comprendre comment une pratique sociale très ancrée, connue sous le nom de wasta dans beaucoup de sociétés arabes, et ici on va parler plus spécifiquement de la Jordanie, comment cette pratique évolue, comment elle interagit avec les pressions modernes, par exemple dans un domaine aussi important que la gestion des ressources humaines, la GRH. D'accord. Alors, commençons par la base. Le wasta, c'est quoi exactement, si on devait le dire simplement? En gros, le wasta, c'est utiliser ses relations personnelles, ses connexions, son réseau, pour obtenir quelque chose. Ça peut être un emploi, une faveur, un service, un accès plus facile à quelque chose. C'est une pratique qui est vraiment ancrée dans la culture, souvent liée historiquement au tribalisme, aux valeurs collectivistes. Vous savez, là où le groupe est plus important que l'individu. Et puis à la force des réseaux informels dans le monde arabe. Attention, ce n'est pas juste du piston comme on l'entend parfois ici. C'est plus complexe, plus ancré socialement. Et pourquoi c'est si intéressant à étudier aujourd'hui ? Au point d'en faire un article dans une revue comme celle-là? Parce que justement, le wasta, ce n'est pas une vieille coutume oubliée, c'est très vivant, mais c'est aussi en tension. Souvent, on le voit de manière un peu trop simple. Soit c'est une nécessité culturelle, une sorte de solidarité obligatoire, soit c'est une pratique carrément contraire à l'éthique moderne, du favoritisme, du népotisme, point. Le problème, c'est que les théories classiques sur les réseaux sociaux, qui viennent souvent d'Occident, elles ont du mal à capter toute cette complexité, ces nuances culturelles, éthiques. Du coup, l'article pose une question de recherche qui est centrale. Comment cette pratique du wasta évolue-t-elle pour naviguer entre ces traditions et les principes modernes de gestion, notamment en GRH? C'est ça la question. Et pour répondre à cette question, qui est complexe, on l'imagine, ils ont choisi un terrain précis, la Jordanie. Pourquoi la Jordanie ? La Jordanie, c'est un excellent choix de terrain. C'est un pays avec une économie en pleine transition. On y trouve des entreprises très modernes qui côtoient des structures plus traditionnelles. Et surtout, la culture est très collectiviste. Le poids des liens de la famille, de la tribu, est encore très fort. Mais en même temps, le pays est confronté aux standards internationaux de management. Via les multinationales, les réformes, c'est donc un peu un laboratoire parfait pour voir ces tensions à l'œuvre, D'accord. Alors justement, comment ils ont fait concrètement pour explorer ce phénomène-là ? C'est une question importante, surtout pour quelqu'un qui débute en recherche et se demande comment on passe d'une question à des résultats solides. Oui, absolument. Et c'est là que la méthode choisie est intéressante. Ils ont pris une approche qualitative. Plutôt que de compter combien de fois le wasta est utilisé avec des chiffres, ils ont voulu comprendre en profondeur. Comprendre les expériences vécues, les perceptions des acteurs principaux. Pour ça, ils ont fait 40 entretiens semi-structurés. Ce sont des conversations, en fait guidées mais ouvertes. Ils ont parlé avec des responsables RH, des managers, dans le public comme dans le privé en Jordanie. L'idée, c'était vraiment de capter la richesse des points de vue, les dilemmes, les justifications, tout ce qui fait la complexité humaine du truc, Une approche qualitative donc, pour aller chercher les nuances. Et comment ils ont fait le lien entre ces entretiens et les théories qui existent déjà? Est-ce qu'ils ont juste appliqué un modèle? Non, et ça, c'est un autre point de méthode qui est super important, surtout quand on veut construire de la théorie. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un raisonnement abductif. Pour faire simple, ça veut dire qu'ils ont fait des allers-retours constants entre les données du terrain, ce que les gens disaient, les exemples concrets, et les concepts théoriques déjà connus sur les réseaux, l'éthique, etc. Et cet aller-retour, ça leur a permis non seulement de mieux comprendre ce qu'ils voyaient grâce aux théories, mais aussi, et c'est ça qui est fort, d'affiner et même de modifier un peu ces théories pour qu'elles collent mieux à la réalité spécifique du wasta. C'est un processus dynamique, on découvre et on construit le sens en même temps. C'est précieux ça, pour un jeune chercheur, de voir qu'on peut dialoguer avec la théorie sans en être prisonnier. Et une fois qu'on a ces 40 entretiens, cette masse d'infos qualitatives, comment on analyse ça de manière rigoureuse? C'est tout le défi du qualitatif vivé. Eh bien, ils ont utilisé une méthode d'analyse qui est reconnue pour sa rigueur. La méthodologie de Joya. Sans entrer dans des détails trop techniques, ça consiste à coder les transcriptions des entretiens de façon très systématique. On part des mots exacts des participants, les codes de premier ordre, puis on les regroupe en thèmes un peu plus généraux, les thèmes de deuxième ordre, et à la fin, on arrive à des dimensions théoriques plus larges qu'on appelle dimensions agrégées.
C'est une manière structurée et surtout transparente de montrer comment les conclusions sortent vraiment des données et pas des idées préconçues des chercheurs. Merci pour ces éclaircissements sur la méthode. C'est vrai que c'est fondamental de comprendre comment on produit la connaissance. Alors, maintenant, entrons dans les résultats. Qu'est-ce que cette approche a révélé sur la dynamique du Westa ? L'article suggère qu'il n'y a pas un Westa, mais plusieurs. Exactement. Une des découvertes importantes, c'est que le Westa, ce n'est pas uniforme. Ça se manifeste surtout à travers deux grands types de liens sociaux, les liens de banding et les liens de bridging. Commençons par le banding. C'est quoi ? La confiance est essentielle et elle vient de cette appartenance commune. Un manager cité dans l'étude, le participant R3, explique en littérature « La personne qui intervient pour le candidat vient généralement d'un groupe proche, partageant le même nom de famille ou de tribu, la même origine. » L'effet pervers potentiel, souligné par un autre participant R27, c'est que ça peut mener à recruter pour le confort et la confiance, pas forcément les compétences. Ça peut créer des milieux de travail très homogènes. Et cette forme-là semble particulièrement forte dans le secteur public jordanien, qui a historiquement favorisé certains groupes, comme les Est-Jordaniens. Oui, on voit bien le côté entre-soi que ça peut créer. Mais le Wasta ne se limite pas à ça alors. Et les liens de bridging, ils permettent de sortir de ce cercle. C'est l'autre face, oui. Les liens de bridging, eux, ils sont différents. Ils sont souvent plus transactionnels, plus stratégiques, on pourrait dire. Ils servent à créer des ponts, des connexions entre des personnes ou des groupes qui, justement, ne partagent pas cette identité commune forte. L'objectif, c'est souvent un bénéfice mutuel. Un échange de services, maintenant ou plus tard. Un participant, R6, le décrit comme ça. Le Wasta, ce n'est pas toujours la famille. C'est souvent trouver quelqu'un dans un autre cercle qui peut ouvrir des portes en échange d'une faveur future. Ça peut même devenir un outil de gestion, presque. L'article donne un exemple assez frappant. Dans les affaires, le Wasta peut signifier embaucher quelqu'un pour sécuriser des dépôts futurs, R28. On est loin de la simple aide aux cousins, là. Tout à fait. C'est une utilisation plus calculée du réseau et ces liens de bridging, ils peuvent avoir des fonctions sociales complexes. L'étude suggère par exemple qu'ils sont importants pour certains groupes, comme les Palestino-Jordaniens. Eux, ils sont historiquement plus présents dans le secteur privé et les réseaux de banding dominants, notamment dans le public, leur sont peut-être moins ouverts. Alors ils mobilisent leur propre réseau, souvent professionnels, commerciaux, comme une forme de Wasta pour se créer des opportunités. C'est intéressant de voir comment le même outil peut servir des stratégies différentes selon les groupes. Mais ces liens de bridging, même s'ils ont l'air moins basés sur l'affectif, est-ce qu'ils posent aussi problème par rapport au mérite ? Ah oui, indéniablement. Même s'ils peuvent sembler plus pros, ils peuvent tout autant court-circuiter les processus basés sur la compétence. Le risque est le même, finalement, recruter ou favoriser quelqu'un pour la connexion qu'il apporte plutôt que pour ses vraies qualifications. Un responsable RH, R38, le dit très clairement. Quand quelqu'un est embauché par Wasta et manque clairement de compétences, ça crée du ressentiment chez les autres. D'ailleurs, l'étude note une différence. Les multinationales, avec leur politique RH plus standardisée, leur contrôle plus strict, elles semblent mieux résister à ce type de Wasta que certaines entreprises locales où les processus sont moins formels. R37. Cette distinction entre bonding et bridging, ça montre déjà une belle complexité. Et cette complexité, elle explose carrément quand on regarde la dimension éthique. C'est un des points forts de l'article, j'ai l'impression. Montrer que juger le Wasta comme juste bien ou mal, c'est une impasse. Absolument. C'est une contribution majeure. Les chercheurs montrent que les personnes qu'ils ont interrogées, elles n'ont pas un jugement moral unique, définitif sur le Wasta. Elles font preuve de ce que les auteurs appellent un pluralisme éthique. Concrètement, ça veut dire que leur jugement moral dépend beaucoup du contexte, de la situation précise. Elles naviguent, elles jonglent en permanence entre différentes valeurs qui peuvent s'opposer. L'équité, la justice d'un côté, la loyauté, la solidarité envers leur groupe de l'autre. Mais aussi des considérations très pragmatiques, éviter un conflit, préserver sa réputation. Est-ce que vous pourriez illustrer ce pluralisme éthique avec des exemples de l'étude? Comment ça se manifeste, ce jonglage? Bien sûr. Par exemple, utiliser son réseau pour aider un membre de sa famille, de sa communauté qui est dans une situation vraiment difficile, chômage long, besoin médical urgent, eh bien, c'est souvent vu non pas comme une faute éthique, mais comme un devoir moral, une obligation de solidarité presque sacrée. Participant R1, R22.
Et à l'inverse, un autre participant, R19, explique qu'il utilise le WASTA de manière plus défensive, presque cynique, pour s'assurer qu'un autre WASTA ne ruinera pas ses propres chances d'avoir un poste ou une promotion. On voit bien là que la moralité de l'acte, elle est complètement liée aux circonstances, aux intentions perçues. Il n'y a pas une seule règle éthique qui s'applique tout le temps. C'est effectivement beaucoup plus nuancé qu'un simple jugement. Et l'article va encore plus loin. Il identifie, sous ce pluralisme, une tension fondamentale entre deux logiques morales qui coexistent, parfois de manière paradoxale chez les mêmes personnes. C'est exact. Les auteurs mettent en lumière deux logiques morales paradoxales qui structurent la façon dont les gens pensent l'éthique du WASTA. D'un côté, il y a la logique basée sur les règles. C'est celle qui met en avant l'équité, le mérite, la transparence, l'application impartiale des procédures. C'est la logique souvent portée par les standards internationaux de GRH, les politiques officielles des entreprises. Un manager R-Trans, on le dit bien, nous devons suivre les règles. Si nous permettons le WASTA, les gens perdent confiance dans le système. C'est la voie de l'institution, de l'universalisme en quelque sorte. Et quelle est l'autre logique qu'est en face ? C'est la logique relationnelle. Elle est ancrée dans les obligations sociales, personnelles, envers son groupe, la famille, la tribu, la communauté. Ici, ce qui compte, c'est la solidarité, la loyauté, le besoin de sauver la face, la sienne et celle du groupe. C'est l'importance de rendre service, de maintenir les liens. Un jeune manager, R39, exprime bien ce déchirement. C'est mon cousin. Si je ne l'aide pas, je perds la face devant toute ma famille. Cette logique est très puissante parce qu'elle touche à l'identité sociale, aux attentes de l'entourage proche. Et le paradoxe est que ces deux logiques, qui peuvent être contradictoires, elles cohabitent. Précisément, elles coexistent chez la même personne. Et ça crée une tension interne, ce que les chercheurs appellent une dissonance morale. Un manager peut sincèrement croire à l'équité et au mérite, logique des règles, et, en même temps, se sentir obligé par la pression sociale ou ses propres valeurs de solidarité d'utiliser ou d'accepter le WASTA, logique relationnelle. Ça peut expliquer pourquoi on voit parfois un décalage entre le discours public, qui est souvent anti-WASTA, et les pratiques réelles, en privé. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie pure et simple, mais plutôt la difficulté de naviguer entre deux systèmes de valeurs qui sont forts, légitimes dans ce contexte culturel, mais qui tirent dans des directions opposées. Comprendre ce paradoxe, c'est essentiel pour comprendre pourquoi le WASTA continue d'exister. Comprendre cette tension interne, c'est une clé, oui. Mais l'individu n'est pas seul face à ces dilemmes. L'article insiste beaucoup sur le rôle de l'environnement, du contexte institutionnel en Jordanie. Pourquoi le WASTA est si résilient, au-delà des choix individuels ? C'est un point crucial et là aussi très utile pour un apprenti-chercheur. Ne jamais isoler un phénomène de son contexte. Les auteurs utilisent la théorie néo-institutionnelle. Elle explique comment l'environnement influence les pratiques dans les organisations à travers 3 types de pressions. Premièrement, les pressions coercitives, ça c'est l'influence des règles formelles, les lois, les régulations. En Jordanie, l'étude montre que même s'il existe des lois sur le travail, des politiques anti-népotisme sur le papier, leur application est souvent vue comme faible, inégale ou facile à contourner. Un participant, R1, le dit assez crûment, les régulateurs n'ont pas imposé aucune loi ou règle contraignante sur le processus de recrutement. Ça veut dire que les organisations recrutent sur la base des connexions. Ce vide ou cette faiblesse institutionnelle, ça laisse de la place au WASTA. Il devient non seulement possible, mais parfois perçu comme plus efficace pour contourner la bureaucratie. Donc une faible contrainte légale ouvre la porte. Mais il n'y a pas que l'absence de sanctions, il y a aussi la pression sociale, les normes. Exactement. Ça, ce sont les pressions normatives. Elles concernent ce qui est considéré comme normal, approprié, ce que la société ou un groupe professionnel attend. Dans une société comme la Jordanie, très marquée par le collectivisme, la loyauté envers son groupe, famille, est une norme sociale extrêmement puissante. Aider un membre de son groupe, via le WASTA, c'est souvent vu non pas comme une faute, mais comme une obligation morale, une pratique légitime pour maintenir la cohésion sociale, la confiance, la réciprocité dans le groupe. Un participant, R3, affirme que la loyauté envers la tribu ou la famille l'emporte sur les considérations de compétences individuelles. Même des entreprises modernes peuvent garder une mentalité familiale R40, où ces normes relationnelles pèsent encore lourd. Et le troisième type de pression, qui semble encore plus profond, plus ancré,
Ce sont les pressions culturelles cognitives. Celles-là sont plus difficiles à saisir parce qu'elles touchent aux schémas de pensée qu'on partage tous, aux croyances fondamentales, à ce qui semble évident, naturel dans une culture. Dans un contexte où l'identité collective est très forte, où l'individu se définit beaucoup par son groupe, l'idée de prioriser ce groupe dans ses décisions, même professionnelles, ça peut sembler une évidence cognitive, presque une seconde nature. Le wasta est tellement intégré qu'il devient une pratique presque invisible, un script comportemental qu'on suit sans même y penser. L'étude montre même que ces pressions ne sont pas les mêmes partout. Elles s'adaptent. Par exemple, le wasta serait plus ouvertement tribal en zone rurale, alors qu'en ville, comme à Amman, il passerait plus par les réseaux professionnels. Il deviendrait plus bridging, R24. L'histoire aussi joue un rôle. L'étude mentionne comment les Palestino-Jordaniens, face à une certaine exclusion historique de l'appareil d'État, ont développé leur propre réseau de wasta, surtout dans le privé, R12. Tout à fait. Le wasta n'est donc pas juste une vieille coutume. C'est une pratique dynamique, complexe, qui est soutenue, consciemment ou pas, par tout l'environnement institutionnel, par les faiblesses des règles formelles, coercitives, par les attentes fortes de la société, normatifs, et par les cadres mentaux partagés, culturels, cognitifs. Bon, si on essaie de faire une synthèse maintenant, au-delà de cette compréhension très fine du wasta en Jordanie, qu'est-ce que cette recherche apporte de plus large ? Pour la recherche académique, d'abord. Ces apports sont multiples, oui. Pour l'étude des réseaux informels, elle donne une vision beaucoup plus nuancée en montrant leur diversité banding versus bridging et leur capacité d'adaptation. Pour la recherche sur l'éthique des affaires, elle est très importante. Elle introduit et illustre très bien ces concepts de pluralisme éthique et de logique morale paradoxale. Ça invite à dépasser les visions un peu trop simples, universalistes de l'éthique. Elle rappelle que l'éthique, c'est toujours une négociation qui dépend du contexte. Et enfin, et c'est fondamental, elle montre de manière très convaincante l'importance cruciale d'analyser le contexte institutionnel et culturel pour comprendre pourquoi certaines pratiques sociales et organisationnelles persistent ou se transforment. Et si on se met à la place de quelqu'un qui commence son chemin dans la recherche, peut-être en sciences sociales, en management, qu'est-ce que cet article peut lui apprendre de précieux ? Pour une chercheuse ou un chercheur qui débute, cet article est un modèle à plusieurs niveaux. Premièrement, il montre l'importance d'aller au-delà des stéréotypes, des jugements rapides, pour explorer la complexité réelle des comportements humains. Le wasta aurait pu être caricaturé facilement. L'étude en montre la profondeur, les ambiguïtés. Deuxièmement, c'est une magnifique illustration de la puissance de la recherche qualitative, quand elle est bien menée. Ici, les entretiens approfondis, l'analyse rigoureuse, ça permet de saisir les nuances fines, les tensions vécues, le sens que les acteurs donnent à leur pratique. On entend presque les participants réfléchir à leurs dilemmes. Troisièmement, c'est un superbe exemple de construction théorique qui part des données. C'est l'approche abductive dont on parlait. Les chercheurs n'ont pas juste appliqué des théories toutes faites. Ils s'en sont servis pour voir, mais ils ont aussi laissé le terrain enrichir et affiner ces théories. Et enfin, l'article réussit admirablement à lier le micro, les choix, les perceptions, l'éthique individuelle et le macro, les pressions institutionnelles, les normes culturelles, l'histoire. C'est une démarche de recherche vraiment complète et très inspirante. C'est très clair. Cette exploration du wasta jordanien, grâce à cette recherche très fouillée, nous laisse finalement avec une question, une réflexion qui dépasse ce cas précis. Face à des pratiques informelles aussi profondément ancrées, aussi dynamiques et aussi complexes sur le plan éthique, est-ce que les systèmes formels, les lois, les politiques RH standardisées venues d'ailleurs, ont vraiment la capacité de les remplacer, ou même de les intégrer de manière constructive? Ou bien est-ce qu'on est face à deux mondes, le formel et l'informel, qui sont condamnés à cohabiter dans une certaine tension, à s'adapter l'un à l'autre constamment, sans jamais vraiment pouvoir fusionner? C'est une question fondamentale, oui, et elle nous invite, au-delà du wasta et du contexte arabe, à regarder plus attentivement nos propres environnements. Quelles sont les pratiques informelles, les réseaux, les obligations non dites qui façonnent vraiment les décisions là où on vit, là où on travaille? Même dans des sociétés qu'on pense très rationnelles, très méritocratiques. Comment ces logiques relationnelles et ces logiques de règles interagissent, souvent de manière invisible, dans nos propres organisations? Une interrogation à poursuivre. Pour celles et ceux qui voudraient creuser cette analyse passionnante du wasta, n'oubliez pas, le lien vers l'article complet de Koussaïabit, Fadi Al-Sarwan et Saad Ali est disponible dans les notes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.